पारा सूरह बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का जिक्र है, यानी उन्हीं का लक़ब था। और आगे ये बहुत इसमें अंबिया है, और इतने अंबिया आने के बाद लास्ट अंबी इनके ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। इसमें बनी इसराइल का जिक्र है, इसलिए भी इसका नाम सूरत बनी इसराइल है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। यानी असरा कहते हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के सफ़र को असरा कहा जाता है। और मेराज का जिक्र दूसरी सूरतों में आता है। यहाँ पर मुख्तसरन बात है कि मेराज की रात को अल्लाह ताला ले गया था मेराज कराने के लिए। और इसके बारे में जो लोगों का कंसेप्ट है कि रजब में हुई थी, और रजब के महीने के दिन भी बता देते हैं कि 17, 27 या कोई 22 को ये मेराज हुई थी, ये उनके अपने कौल है, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि मेराज करवाई गई थी और उसका जिक्र अहदीस में बस इतना ही आता है। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को किसी ने बताया था कि अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि मैं एक ही रात के अंदर, रात के कुछ हिस्से के अंदर मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक भी गया हूँ, और मस्जिद अक़सा से ऊपर 7 आसमानों की सैर भी करके आया हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सबसे पहले मेराज के वाक़े की तस्दीक की थी कि हाँ, अगर अल्लाह के नबी कह रहे हैं तो वाक़तन उन्होंने ऐसा किया होगा। और ये जो उन्हें मेराज की मामला करवाया गया, असरा और मेराज करवाई गई, ये उनको जिंदा यानी कि ख्वाब की शक्ल में नहीं, हकीकत की शक्ल में करवाई गई थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाब में ही से सब कुछ हुआ था, ख्वाब में नहीं हुआ, हकीकत में आया। हज़रत जिब्राइल आए थे बुराक नामी घोड़ा लेकर, और उसी घोड़े पे सवारी करते हुए वो पहले मस्जिद हराम से कहाँ गए, मस्जिद अक़सा की तरफ, जिसकी मसाफत के बारे में आता है कि 40 दिन का सफर है। और उन्होंने कितने में किया? कुछ जगहों पे आता है कि रात का थोड़ा हिस्सा वो लगा के आए थे, और इतने थोड़े हिस्से में वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा भी पहुंच गए। मस्जिद अक़सा से 7 आसमानों की सैर भी की, और हर आसमान पर हर नबी से मुलाकात भी हुई, मुख्तलिफ उनसे बातचीतें भी होती रही, और 7वें आसमान पर अल्लाह से भी गुफ्तगू हुई। और ये सारे मामलात सिर्फ रात के कुछ ही हिस्से में, यानी हमारा थोड़ा टाइम गुजरा था और आप ससम बहुत कुछ करके आए थे। जी, 40 दिन का सफर है, यानी वो उस दौर में जो घोड़े होते थे और ये इस तरह की सवारियां। बाकी आज जहाज हैं तो वो तो आपको पता है फिर लंबे। हाँ जी। ये मस्जिद अक़सा कहाँ है? फ़लस्तीन के अंदर। और इसको अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में? बारकना हौलहू। तुम देखते हो कि इस जगह को, इस माहौल को हमने बरकत दी, और इसके इर्द गिर्द को भी। क्यों बरकत दी? कहते हैं कि इसके बारे में कि ये अंबिया का मस्कन रहा है। बहुत से अंबिया इस इलाके में आए थे, और आज भी बहुत से नबी इस इलाके में मदफन भी हैं। तो इसीलिए इस इलाके को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही बरकत वाला बना दिया, और इसमें कई निशानियां भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रख दी। अब यहाँ पर यानी कि हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस चीज़ का जिक्र किया है कि असरा यानी सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज जमात के साथ पढ़ाई थी, और वहीं पर इन्हें लक़ब मिला था इमामुल अंबिया, यानी इनको अजमत वाला दे दिया गया। जैसे हम कहते हैं ना, ओहदा देना, बुलाकर ओहदा देना। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले जाने का मकसद ओहदा देना था, तो ओहदा क्या मिला? इमामुल अंबिया का। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक गए, यानी ये आखिरी हद है कि यहाँ से नीचे से कोई जाने वाला सिदरतुल मुंतहा तक जाता है, उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा भी मिला था, और जो 5 के ऊपर आ गई थी, और किसके कहने पर? हजरत मूसा जो कि 4थे आसमान पर थे, जिनसे मुलाकात हुई थी, और वापसी पर भी उन्होंने पूछा था, बताओ क्या लेकर जा रहे, क्या तोहफा दिया है? तो अल्लाह के नबी ने बताया था, जिससे तो तकफीफ करवाते करवाते 5 पर आ गई। यानी देखिए, हजरत मूसा के दौर में तो उनको एक मुआवजा दिया गया था कि वो कालीन पे बैठे थे, और इतनी स्पीड से और जिन्नात भी भाग के आ जाते थे। और उनका जिक्र आगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी आता है, हजरत कि वो एक इलाके से दूसरे इलाके में मिनटों में पहुंच जाते थे, जैसे जिन्नात आज भी करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, अल्लाह के आगे कोई नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं थी, ये बुराक सवारी का जिक्र ही आता। आम जिंदगी में कोई इस तरह का वाक़या मिला नहीं है मजीद, सिवाय असरा मिराज के अलावा ये कोई वाक़या नहीं मिला। देखिए, ताइफ में भी गए तो नीचे के रास्ते से ही गए,
वापस आए तो नीचे के रास्ते से ही आए, मुख्तलिफ जगहों पे गए तो रास्तों से सफर करते हुए गए, सहाबा के साथ होते थे, स्पीड और फ्लाइट होती तो ऐसा कुछ होता तो फिर सहाबा को कह देते तुम आ जाओ मैं जा रहा हूँ। कुंडी हिलती रही थी, कुंडी हिलती रही थी और वो हिलती रही है, कुछ ये कहते हैं, ये कुंडी कहते हैं कि दरवाजा खोल के जैसे गए ना वो कुंडी खिड़क रही थी, वापस आ भी गए इतनी देर में ही, यानी इतना थोड़ा टाइम, वो टाइम की मिकदार बताते हैं कि जैसे मैंने अब इसको खोला है बाज का तो वो हिल रही होती है और वो कुछ देर तक हिल भी जाती है, कुछ खराब हो या सही ना हो, तो कुछ कहते हैं कि घड़ी की सुइयां हिल रही थी, ये यानी कि वो टाइम की लिमिट बताना, वो अंदाजा बताना चाह रहे होते हैं, मतलब कुछ सेकंड। हाँ जी, कुछ मैंने बताया ना रात का यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा गुजरा था और वहाँ अल्लाह के नबी इतना कुछ करके आए थे। नहीं इसका जिक्र नहीं आता, बस यही था कि एक नमाज अंबिया की जमात कराई थी। नहीं नहीं, हाँ जी रात को असर का टाइम, नफल होगा, कोई नफल ही पढ़ाए होंगे। हाँ जी वैसे ही है, यानी कि इमामुल अंबिया मोहम्मद करवाई थी अंबिया की, बस हमें ये नहीं पता कि कौन सा, जाहिर रात का वक्त था, कोई और नमाज का टाइम तो नहीं हो सकता ना, बस ये है कि अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ था कि हाँ आपने अंबिया की इमामत करवानी। जी भेजे बिल्कुल। अब क्वेश्चन तो बहुत से जहनों में आते हैं ना, लेकिन यकीन क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं जब कुछ और इस तरह के क्वेश्चन आने लगे तो उस पर क्या कहा करें, अल्लाह हमारे लिए काफी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें गुमराही की तरफ ले जाते हैं, जितना दीन में आगे उतना हम उसको फॉलो करेंगे। आयत नंबर 23, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा। कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म है, लेकिन डिटेल सारी सबसे ज्यादा यहीं पर है। और डिटेल में अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर उन दोनों में से एक या दोनों तेरे यहाँ बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक ना कहो। आप देखें अल्लाह के नबी एक दिन मेराज की सीढ़ियां, मिंबर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि आमीन 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 कहा 3 बार। तो साहबा ने कहा आज बरखिलाफ आपने ये बात की है, तो इसकी क्या वजह है? कहा जिब्राइल आए थे, उन्होंने कहा कि जिसके माँ बाप में से दोनों या कोई एक उन्हें मिला और बुढ़ापे में और वो उसकी खिदमत ना करके जन्नत में ना जा सका तो वो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा आमीन। तो ये यानी कि इस मौका पर, इसी तरह रमजान के हवाले से भी इसी में आता है, 3 बातें थी, 3 बातों के ऊपर ही आमीन कही। तो इससे रिलेटेड यही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के ऊपर आमीन कहा। और यहाँ कुरान में भी क्या कहा जा रहा है कि दोनों में से दोनों पहुंचे या कोई एक पहुंचे तो उन्हें उफ नहीं कहना। क्यों कहा? असल में बुढ़ापा एक ऐसी उम्र होती है जिसमें इंसान क्या कह रहा है उसे खुद भी नहीं पता होता। और उसको किससे तशबीह दी है? बचपने से भी तशबीह दी गई है कि जैसे बच्चा और बूढ़ा एक ही स्टेज में होते हैं, यानी जैसे बच्चा अपनी बात मनवाता है ऐसे बूढ़ा भी अपनी बात मनवाता है। तो बूढ़ों की बातों के ऊपर जिच नहीं होना, जिच होकर उन्हें उफ नहीं कहना, खामोशी से। आपको पता हो, जब मुझे पता है कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया और मैं स्कूल में जाऊंगी, डांट पड़ेगी, सजा पड़ेगी, मुझे पता है ना सब कुछ, और उसके ऊपर भी मैं कहूँ हाँ मेरे टीचर ने मेरे साथ ज्यादती किया, फिर मैं गलत हूँ या टीचर? मैं ही गलत हूँ ना। अगर मुझे अल्लाह कह रहा है कि वो बुढ़ापे में ऐसी बातें करेंगे, ऐसे मामला चलाएंगे, हो सकता है एक बात को 10 दफा भी तुम्हारे सामने रिपीट कर रहे हो क्योंकि उन्हें नहीं याद रहता कि हमने ये बात की थी। और आप अगर कितनी बार सुनोगे ये बात, स्विच आ गई हूँ मैं आप ये बात सुनते सुनते। अल्लाह ने पहले कह दिया कि बुढ़ापे में जब पहुंचेंगे तो कैफियत कुछ भी हो सकती है, खिदमत वाली कैफियत भी हो सकती है कि वो चारपाइयों पे भी पढ़ सकते हैं, बिस्तरों पर भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी हालत हो सकती है, लेकिन तुमने उफ नहीं कहना। उफ क्या होता है? मेरी तोहफा, उफ, हाय जिक्स आ जाना जिस तरह, तो ये भी नहीं कहना। फिर क्या करना है? ना उन्हें झिड़कना है, झिड़क भी नहीं सकते कि आप हर वक्त ऐसे करते हैं, आपको कैसे नहीं कहना चाहिए, आपको पता ही नहीं है, अब आप बूढ़े हो गए हैं तो सठिया गए हैं, ऐसी बातें भी उन्हें नहीं करनी। और उनसे नरम लहजे में अदब एहतराम से बात करना, यानी अगर बुढ़ापे में इस कदर शफकत के साथ पेश आना है तो जिंदगी में, नौजवानी में कैसे करना? जो मर्जी है करें, जैसे मर्जी है बातें करें, नहीं, वालिदैन के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को इस दुनिया से ले लिया है तो फिर भी अल्लाह ने उनके साथ एहसान करने का हुक्म दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि औलाद माँ बाप के लिए क्या बन जाती है? सदका जारिया। आप उनके लिए अभी भी एहसान कर सकते हैं, उनकी खिदमत अभी भी कर सकते हैं कि कब्र में उनके दर्जात बुलंद हो, ये उनकी खिदमत होगी। अब उन्हें इसी तरह की खिदमत की जरूरत है ना कि वो हर दिन कब्र में आला से आला दर्जों में चलते जाएं आपकी नेकियों की वजह से, तो और क्या चाहिए?
یعنی زندگی میں بھی ان کی خدمت اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ جگہوں پر جب یہ آیت تلاوت کی اور ان کو تفسیر بتائی تو کہنے لگے کہ جن کے اب ماں باپ نہیں ہے، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ وہ پہلے کچھ نہیں کر سکے، اب وہ پچھتا رہے ہیں، تو میں نے کہا ابھی موقع ہے، ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی، آپ نیکیاں کریں گے آپ کے والدین کو اجر، آپ صدقے کریں گے ان کے نام کے بھی کر سکتے ہیں، اپنے نام کے کریں گے وہ بھی اللہ ان کو اجر دے گا، آپ جتنی بھی نیکی کریں گے والدین کو اجر انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھ دی والدین کے لیے کہ آپ زندگی میں بھی اور ان کے زندگی کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے نیکیاں کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنے بازوں کو یعنی اپنے پہلوؤں کو جھکا کے رکھو، یعنی عاجزی سے ان کے سامنے پیش آؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ اب آپ برے ہو گئے اور میں بڑا ہو گیا، اب میری بات زیادہ اہمیت کے قابل ہے، آپ کیا ہیں، آپ کی تو بات کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آپ بس ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے نہیں کہنا، بلکہ ان کے لیے آپ ہمیشہ ان کے کیا ہو، بچے، اور بچے ہی بن کر رہو، اپنے آپ کو کوئی اتنا بڑا نہ سمجھو۔ آج وہ تمہارے لیے محتاج بن گیا تو تم اس کے لیے شیر بن کے بیٹھ جاؤ کہ میں تو اب زیادہ وہ ہوں، نہیں، پھر بھی تم اپنے پر عاجزی دکھاؤ۔ میں نے ایک ایسے ہی واقعہ، یعنی کوئی حدیث کا واقعہ نہیں، ایسے ریلیٹڈ دنیا کے ساتھ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے، چاہے وہ جس عمر میں بھی چلے گیا نا، وہ جا کر ان سے کہتا تھا ابا جی پیسے دیں، میں نے فلاں چیز لینی ہے، ابا جی پیسے دیں، میں نے فلاں چیز لینی ہے۔ لوگ حیران ہوتے تھے بھی ابا جی تو بزرگ ہیں اور تم ابھی بھی ابا جی سے پیسے مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو تنخواہ آتی ہے ابا جی کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور میں پھر ابا جی سے اس لیے مانگتا ہوں کہ انہیں احساس ہو کہ میں آج بھی ان کا بیٹا ہوں، بچہ ہوں، وہ مجھ سے بڑے ہیں، یعنی یہ چیز فیلنگ کروانی تھی میں نے انہیں کہ آج بھی میں ان کا محتاج ہوں۔ اور یہ سوچ جو ہے نا ایک، یعنی یہ کسی کسی کی آتی ہے نا، یہ اس کی سوچ بہت اچھی لگی مجھے کہ وہ اس نے یعنی یہ چیز دی، نرم عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے پہلوؤں کو پھیلا کر رکھنا۔ پہلوؤں کو پھیلانے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ان سے آج سامنے بھی مجھے آج بھی اچھا لگتا ہے، میں اپنے والد سے مانگتا ہوں اور میرے والد کی خوشی میں اس وقت دیکھتا ہوں جب وہ اپنی جیب سے مجھے میرے لیے رقم نکال کر دیتے ہیں، یعنی یہ خوشی کا اظہار ہے، وہ میرے محتاج نہیں، میں ان کو دکھاتا ہوں کہ میں ان کا بھی محتاج ہوں۔ تو یہ بہت بڑی سوچیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے معاملات کو دنیا کے اندر ہینڈل کرتے ہوئے سوچتا ہے۔ اور پھر ان کے لیے دنیا میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کون سی دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آیت نمبر 31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ آج کتنا معاشرے میں اس بات کو ہائی لائٹ بھی کر لیں، اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے بھئی کون کھلائے گا اس کو، کون کرے گا اس کی، اور پھر دوسرے لوگ اس کا جو غریب ہوتا ہے اس کا مذاق بھی اڑا رہتے ہیں، کیا اڑا رہتے ہیں، انہیں اور تو کوئی کام نہیں آتا، بس بچے ہی پیدا کرنے آتے ہیں، پتہ ہے کہ جب ہم کھلا نہیں سکتے تو پھر کیوں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جو اولاد اللہ تمہیں دے رہا ہے اس کو اس کے آنے سے پہلے ہی ابارشن کروا دینا، یا اپنی پریگننسی کو ختم کروا دینا، یا میڈیسن لے کر یا پھر دوسرے طریقے سے، تو اللہ کہہ رہا ہے قتل کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں آخری پارے میں جا کر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہی اولاد ہم سے پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، میرا جرم کیا تھا۔ یعنی ہم صرف اسی وجہ سے کہ بچے دو ہی اچھے تاکہ ان کی پرورش اچھی ہو جائے، ان کو کھلا پلا اچھا دیں، آپ کا کام ہے کھلانا پلانا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، نحن نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں اس سے بھی اور تمہیں بھی۔ اس کی پیدا ہونے سے بھی پہلے 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے بچے آئیں گے اس کا رزق آپ کو اللہ دے رہا ہے، آپ خود نہیں کر رہے، اس کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور یہ اسی طریقے سے ہے۔ اس میں بھی کئی مثالیں لوگوں کی ملتی ہیں۔ ایک شخص نے جاب کرتا تھا، تو جاب کرنے کے دوران اس کی پے بڑھ گئی، تو اس نے مالک کو آ کر یعنی سر کو آ کر کوئی شکریہ کچھ بھی ادا نہ کیا، اور اس نے کہا بڑا عجیب بندہ ہے، میں نے اس کی پے بڑھائی ہے، اس نے کوئی بھی اظہار نہیں کیا، کسی قسم کا تو اظہار کرتا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا اچھا چلو اس طرح اس نے اظہار نہیں کیا، میں اس کی پے کم کر کے دیکھتا ہوں، پھر شاید کوئی اظہار کرے کسی بھی قسم کا۔ تو اس نے پے کم کر دی، پھر بھی اس نے کچھ ہی قسم کا اظہار نہیں کیا۔ اب وہ سر جو تھا بڑا پریشان ہوا، تعجب میں آیا کہ یہ کیسا بندہ ہے، بڑی ہے تو تب بھی کچھ نہیں کہا، کم ہوئی ہے تب بھی کچھ نہیں کہا۔ اس نے اس کو بلایا اور اس سے بات کی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا جب آپ نے پے بڑھائی تھی تو میرے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد میں اضافہ کیا تھا، میں سمجھ گیا اللہ نے اس کا رزق دیا، اور جب آپ نے میری پے کم کی اس وقت میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، میں سمجھا کہ وہ اپنا رزق لے گئی ہے۔
यानी लोग तवक्कल देखे ना लोगों का, ये तवक्कल होता है। ये नहीं है कि हाँ भाई मेरे काम की वजह से सर मुझसे खुश हुए, मेरी तनख्वाह बढ़ गई। बढ़ाता कौन है? अल्लाह। अल्लाह रिस्क देता है, और ये तवक्कल होता है। यही अल्लाह ताला कहता है कि तवक्कल रखो कि जो रिस्क तुम्हें मिलना है वो मिलना है, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो मैंने ले लिया वो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। अब वो बंदा बड़ा ताज्जुब में था कि इतना ईमान, कि ये मेरी, यानी कि इस बातों को उसने अहमियत नहीं दी, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की तरफ देखा। हमें भी कोई भी गम मिले, तकलीफ मिले, कोई आजमाइश मिले, कुछ सी किस्म की कोई परेशानी मिले, अपने आप को आजमाए कि मैंने कौन सा ऐसा अमल किया जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये ऐसा हुआ है। या कोई नेमत मिले तो फौरन अपनी तरफ तवज्जो दें कि क्या मामला था कि मुझे ये चीज मिली है, और उसमें अपने इजाफे के लिए इंशाल्लाह फिर उसी तरह से हम मामला को आगे हैंडल करें तो बेहतर है। अब यहाँ अल्लाह ने सख्ती से मना कर दिया कि ये कत्ल है, और ये कत्ल क्या है? कबीरा गुनाह है। यानी ये छोटे गुनाहों में से नहीं है, कबीरा गुनाहों में से। छोटे गुनाहों के बारे में अल्लाह कहता है मैं माफ कर दूंगा, लेकिन बड़े गुनाह जब तक उसके ऊपर माफी नहीं मांगी जाएगी दुनिया में, तो अल्लाह कभी भी उसे माफ नहीं करेगा। और अगर दुनिया में माफी मांगे बगैर चला गया तो फिर उसकी सजा जहन्नम की सूरत में उसको जरूर मिलेगी। आयत नंबर 37, 38। और जमीन पर अकर कर मत चल, बेलाशुबा तू कभी जमीन को फाड़ नहीं सकता, और ना ही कभी लंबाई में पहाड़ों तक पहुंच सकता है। ये सारे काम, इनकी बड़ाई आपके रब के नजदीक नापसंदीदा है। अल्लाह के पसंदीदा काम और अल्लाह के नापसंदीदा काम लिस्ट बनाए ना, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ नापसंदीदा काम कौन सा है? कि अल्लाह ताला कहते हैं इतरा कर चलना, अकर कर चलना अल्लाह को सख्त नापसंद है। कारून कैसे निकला था? इतरा करना। कैसे? पूरी फौज को लेकर चला, चाबियों के गुच्छे लेकर चला, उसके खजानों की कुंजियां जो थी वो भी एक पूरी कौम उठाती थी, एक फौज उठाती थी, एक जवानों की ताकत उनको लेके चलती थी। वो एक दिन सुबह को निकला इतरा कर, देखो मेरे पास इतने लोग हैं, इतनी खजाने हैं, और वो इतराता हुआ जब जा रहा था तो अल्लाह ने उसका इंजाम क्या किया? जमीन में धंसा दिया। और फिर क्या आता है? कयामत तक वो जमीन में धंसता चला जाएगा। कब कारून का मामला था और कब आज देख ले कितने अच्छा गुजर गया, वो जमीन में नीचे से नीचे धंसता चला जाता है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि एक शख्स कीमती जोड़ा पहने अकर कर चल रहा था कि उसको भी अल्लाह ताला ने जमीन में धंसा दिया, और वो भी कयामत तक धंसता चला जाएगा। कीमती सूट पहनना मना नहीं है, ठीक है ना, आजी इख्तियार कर लें वो ज्यादा बेहतर है। पहनना चाहते हैं पहने, लेकिन इतराना नहीं है, अकर नहीं दिखानी। उसके ऊपर अगर ऐसे शेखी मारेंगे तो शेखी मारने वाले को अल्लाह ताला जमीन में धंसा देता है। और अल्लाह ने यहाँ क्या फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ये नापसंदीदा कामों में से एक काम है। आयत नंबर 53, वकुल्ली इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना। कह दीजिए मेरे बंदों से कि वो बात कहें जो एहसन हो, बेशक शैतान उनके दरमियान फसाद डालता है, बिलाशुबा शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यहाँ जुबान की सेफ्टी की बात की जा रही है। हर रोज जुबान इंसान को कहती है, अगर इंसान का जिस्म जुबान से कहता है कि अगर तू ठीक रही तो हम भी ठीक रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हुई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे, तो तू ठीक रहना। यानी जुबान एक ऐसी चीज है जिससे अल्लाह क्या कह रहे हैं कि बात करनी है तो कौन सी करनी है? जो एहसन हो, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है उसको खींचते जाना, खींचते जाना, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, वो उसने किया है। हम ऐसे बातों को खींच जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जिन बातों को अल्लाह एहसन नहीं कह रहा उन्हें कहनी ही नहीं है। अगर तुम कहोगे तो क्या करेगा शैतान? उनके दरमियान फसाद डाल देगा। इन्हीं बातों से ही फसाद बनता है ना। फिर गाली तो नहीं, बच्चे को गाली तो देखिए, जो बच्चा तंग, इससे भी ज्यादा तंग किया था किससे? सुदैश से। क्या किया था उन्होंने? मेहमान के आने पर मेहमानों के खाने में क्या डाल दी थी? मट्टी डाल दी थी। माँ ने कहा जा तुझे अल्लाह ताला काबे का इमाम बना। दुआ दी थी या बददुआ दी थी? गाली दी थी। देखिए गुस्से में भी माँ की दुआ अर्श को हिला देती है, वो जो भी अल्फाज निकले तो कुछ भी नहीं कहना। अब देखें अगर आप गाली गलौज देंगे, मेन बस पक्की बात तो ये कि हमारे बच्चे हमसे गाली गलौज सीखेंगे। फिर वो हम जब वो कह रहे थे हमें बुरा लग रहा होता, क्योंकि जब मैं कह रहे थे मुझे पता ही नहीं चलता मैंने ऐसी गाली दी है, और जब वो कह रहे थे मैं कहते पता नहीं कहाँ से सीख के आ गया। तो गाली गलौज तो वैसे गुनाह है ना, गुनाह है ये भी एक,
ٹھیک ہے، اور مائیں بھی نہیں دے سکتی. مائیں اپنے بچوں کو اچھے انداز میں بات کریں اور اسی طرح آپس میں بھی اچھی گفتگو کریں. اگر اچھی گفتگو نہ کی تو شیطان کیا کرے گا؟ لڑائی جھگڑا فساد ڈلوائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے. یعنی کینچی اٹھا لینا، چھری اٹھا لینا یا کچھ اور ہاتھ میں تھا، سبزی کاٹ رہی ہے ماں، ہاتھ میں چھری ہے، اب ہاتھ چھری لیتے ہو کیا نا میں تمہیں ماروں گی، تو یہ اشارہ بھی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان شاید کہ اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، پھر وہ جہنم کے گہرے میں جا گرے گا. تو کسی مسلمان کی طرف کسی بھی ہتھیار کا اشارہ کرنا بھی منع ہے. گن بچوں کو لے دیتے ہیں، تلواریں لے دیتے ہیں تو بچے ہماری طرف ہی اشارے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہیں سکھائیں کہ لے کے تو دوں گی لیکن آپ ہماری طرف وار نہیں کرو گے، ہماری طرف اشارے نہیں کرو گے. آپ کدھر کرو گے؟ باہر جاؤ گے، باہر جا کر کھلی جگہ پر آپ نشانے بناؤ گے، کسی اور کی طرف نہیں. چھڑوں والی بندوق ہوتی ہے تو وہ آپس میں شرارتیں کرتے ہوئے بچے ایک دوسرے کو چھڑے مارے ہوتے ہیں، تو یہ منع ہے. یہ اس طرح کی باتوں نے سمجھانی ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 57 میں صرف ایک بات کے اوپر ہم بات کریں گے، اِلیٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیلَۃَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہیں یہ لوگ یعنی یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. تو ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہو سکتا ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے؟ یہاں ہے لفظ وسیلہ. اسی سے لوگوں نے اس کی تشریح غلط کرتے ہوئے کیا کہا؟ یہ مردے جو ہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وسیلہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے میں مانگ رہی ہوں. تو یہاں وسیلہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مشرک لوگ ہیں وہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے مختلف لوگوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ مشرک غلط کرتے ہیں. وسیلے سے مراد اصل ہے کہ آپ اپنے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، وسیلہ کا حوالہ دعا میں دے سکتے ہیں. وہ وسیلہ کون سا ہے؟ دو. نمبر ایک آپ کے اعمال صالحہ. جیسے آپ نے 3 شخصوں کا واقعہ سنا ہوگا جو غار میں پھنس گئے تھے، پھنسنے کے بعد انہوں نے وسیلہ دیا تھا تو کس چیز کا دیا تھا؟ اپنے اپنے نیک عمل کا دیا تھا نا، کہ میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، پٹھا سرکتا گیا. تو وسیلے کے ذریعے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن وسیلے میں پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے اعمال صالحہ، وہ عمل جو آپ نے رب کی رضا کے لیے کیا اور کسی کو پتا تھا یا نہیں تھا، آپ کے دل میں رب کی خوشنودی تھی، آپ رب کو اس کا حوالہ دے سکتے ہیں. اللہ میں نے تیری خوشنودی کی خاطر فلاں کام کیا، تو مجھے اولاد دے دے، یہ تو مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے. کوئی بھی آپ دعا مانگنا چاہ رہے ہیں تو اس دعا کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں. دوسرا وسیلہ جو حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کسی زندہ نیکوکار شخص سے یا کسی بزرگ شخص سے دعا کرائی جا سکتی ہے، یعنی اسے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. جیسا کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس، جن کے حوالے سے حدیثیں بھی ہیں، ان سے کہا تھا، اس وقت وہ موجود تھے، ان سے کہا کہ آپ چل کر ہمارے لیے کہہ سالی کے حوالے سے دعا کیجئے کہ بارش برس جائے. تو حالانکہ اللہ کے نبی کی قبر موجود تھی، اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا نا نیکوں کا، لیکن پتہ تھا کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس کا وسیلہ نہیں دیا جائے گا. جو زندہ ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں، ان سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ کہا جا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ بزرگ آپ کے لیے وسیلہ بن جائیں گے. تو یہ 2 وسیلے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا وسیلہ نہیں ہے جو ہم ڈھونڈتے ہیں. آیت نمبر 78، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نمازوں کا حکم ہے، 5 نمازوں کا، سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یعنی رات تک، بلکہ غروب ہونے کے بعد رات تک. عشاء کی نماز، فجر سے عشاء کی نمازوں کا ذکر آ گیا، اور پھر فرمایا قرآن الفجر، صبح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کو لمبا کریں. یعنی قرآن کی تلاوت فجر کی نماز میں زیادہ کی جائے گی. کیوں کی جائے گی؟ کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے پاس آپ کے لیے گواہی لے کر جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا امام کے لیے جس سے جماعت کرائی. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی اپنی فجر کی نماز میں تلاوت کو لمبا کرنا چاہیے. کوئی بھی قرآن کا حصہ جو آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھیں، صبح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں. صرف سورۃ اخلاص نہ پڑھیں، آپ کو جہاں سے بھی جو حصہ یاد ہے وہ آپ قرآن کی تلاوت اس میں کیا کریں.